Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel Rashid Unboxing. Wow, teman-teman, di sini banyak sekali mobil-mobilan. Mobil Lamborghini. Mobil Alphard. Wow, ada mobil Ferrari. Wow, ada mobil off-road, teman-teman. Mobil bus Lani. Hey yo, Rani, namaku Rani. Hey yo, Rani, Rani si diskusi. Mobil box. Pesawat ambulan. Mobil molen. Mobil Jeep Monster. Wow, ada mobil pemburu hewan. Pesawat. Mobil Jurassic Park.
mobil balap Witch Queen. Mobil pemadam kebakaran tangga. Wow, ada mobil balap teman-teman. Mobil Jurassic Park. Mobil bus Tayo. Tayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Mobil bus Gani. Hey yo, Gani, namaku Gani. Hey yo, Gani, Gani si bus kecil. Mobil Kijang. Mantap! Wow, ada mobil balap teman-teman. Mobil ambulan. Mobil pemadam kebakaran semprot air. Wow, ada mobil Ferrari. Mobil truk oleng.
Mobil bus basuri telolet. Mobil truk pengangkut mobil. Mobil truk oleng. Mobil loader. Mobil pick up. Mobil pembersih salju. Mobil ekskavator. Kereta Thomas. Mobil polisi. Mobil bus basuri telolet. Wow, lihat teman-teman, mobil-mobilannya sudah kita kumpulkan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.